another menu. Ayan, spring onion. 4 na itlog. Ayan yung crabs. Tapos yung shrimp. Tapos lagyan ko ng Malayan salt, then pepper. Yan lang. Tapos ito guys. Yan. Oil. Yan lang. Yan ang lulutuin ko naman ngayon. Yan guys. O, kita nyo ha. Kita nyo yan. Yan. Crabs meat. Then shrimp. 4 na egg. Scramble ko. Then spring onion. Slice ko. Then yan na yan. Yan. Okay guys. Ayan na guys yung spring onion. Ayan na. Tapos yung egg. Slice. Ayan na guys yung egg. Lagyan natin ng kunting salt. Ayan. Para masarap. And then, lagyan natin ng pepper. Ayun. Then, scramble. Okay na guys. Luto na tayo. Painitin na natin tong lutuan ko. Ayan. Pag mainit. Ayun. Init-init. Pasensya na kayo guys ha. Busy. Ayun. Lagyan natin ng... Oh, alam mo guys kung anong una ko dito iluluto. Painitin ko muna. Yun. So, sobrang init. Ito na guys. Yun. Diba? Ayan. Ayan ako muna itong ano. Ayan. Na mag-brown siya. Ayan. Guys, gawin niyo ito masarap. Crunchy din. Ayan. Nag-brown na guys. Ayan na guys. At ilagay dito. Ayan. Ayan. Tanggalin na natin. Ilagay na natin dito. Ayun. Crunchy yan guys. Crunchy. Ayan na guys. Ayan. And then, kasi mainit na yan, lalagyan ko pa ng ayun. Tapos ito, halo-haloin na. Ayan, nandyan na yung shrimp mo. And then, ilagay na ito guys. Spring onion. Ayan, halo-haloin na dyan. Ayan, baka maramihan ko na spring onion. Ano kaya ang magiging result nito guys? Ayan, maraming spring onion guys. Parang, ano ba? Okay na yan naman. Tapos, guys, ito guys, ilagay na guys. Ayan. Ayan. Yung crabs meat. Ay, di ko pala napunasan. Ay, napunasan na ano. Sabi kasi, yun ang amo ko. Damihan ko. Ayan. Namatay guys, namatay. Ayan guys, oh. Hinanap ulit kasi ayan. Ayan guys, oh. Okay na? Okay na guys. Oh, diba? Ayun. Yan na, yung crab's meat. Yan na guys, already done. Wow. Ayan na guys, tapos na guys, oh, di ba maganda? Finish. Wow.